Assalamu alaikum Rızanama YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün 2026 yıl Talas облысы, Talas şahrındağı mal bazarda. Bugün 8 Mart 2026. Uylardan başlayız doğanlar. Kaça dost? 145. Erkek torpa olmayan. Kaçancısı? İkincisi. Qancha oldu tuğanına? Ha, bugünkü 145 ming so'm. 145 ming so'm tuğanlar. Kim qaysi yoqdan ko'rib o'tadi? Video like bas, kommentar yozib turingizlar. Qanchadan o'tib aka? 140. Qanchasi bu? İkincisi. 140 ming so'm. Muzoğlu. Burga chiqin. Qancha do'st mondiya? 140. Qanchasi? 4. 4-inchisi. No'gan chekin. Qancha do'st? Qaysi? 20. 125. Qanchasi? 6-inchisi. Bu olsa? O'sha to'shta bilmayapti. Şurada iki çoğungu. Bilmayapti o'sha. Biri bor. İçi de yaxşılar çoğun ekan. Bunun usti qancha do'st? 130. Qanchasi bu? İkincisi 130 ming so'm. Qirg'iz jarnama. Assalomu alaykum. Qanchasi? Urg'ach erkek, tumzoz. Erkek. Qancha? 135. 135. Biroq qancha ketdi bo'lgansa? 5 bo'ladi, tushasizmi? 5 ming, he? Eşep. Yol. Yaxshi. 130 ming. Qancha do'stlar? 135. Qanchasi bu? Birincisi. Muzoz urg'ach erkek. Erkek. Erkek muzozi meni birincisi. 135 ming so'm. Qanchaga olsa ketadi? Dollar, he? Dollar 135 ming so'm. Yaxshi. Savdolar bo'lsin, ha? Qancha do'stlar? 115. 115. Qanchasi? 8-inchi. Cho'ng ya. Yaxshi. Jag'im tartib ko'rsatamiz to'g'anlar. Shef qancha do'st? 95 ga. Savdo olyapti. 95 ming so'mga ketgan edi. Cho'ng uyda tartib ko'rsatamiz. Qancha do'st? Cho'ng ekan. Aytasiz? $190 ming so'm. Cho'ng ekan. Jelinlari da yaxshi ekan. 2 ming so'm. 2 ming so'm. 2 ming so'm talashadi. Bu bilgan yo'qsizlarmi? Ister emasmi? 160 ga ketdi. Yaxshi. Ha, 160 ming so'mga ketdi. To'g'ri. Qancha do'st? 130. 130 ming so'm. Qanchasi? Tut qanchasi? 2. Ikkinchi. 130 ming so'm. Sütü var mı? Yo'q hozirqa. Yo'q, qizir. Ha, baylanganda. Yaxshi. Qancha do'st aka? 120. 120 ming so'm. Qanchasi bu? İkincisi. Bir de tuğan. Bunu et diyor, et diyor. Soyuğun mu bu le?
O tuğan mı tuvalek be? Bir de tuğan. 100 bin som. Marka Eko 115 tane dese. Uzağı olsa 115 bin som ekan. Bugün negedir uylar kımbatraqtay. Qancha do'stlar ya? Qancha do'st? 114. 110. 110 ming so'm. Qancha do'st? 103. Bir de tuğanı? Yok. Jolek. Ha. Yaxshi. Qancha bo'lsa kelgan ketgan tat? Şunu bilbeyat, malı şu kança veririz şunu satır. Qancha so'rab keldi anda? 95'e sırıyor. 95 ga. Biraz 100 bo'lsa 2 Yok, ming. üstündele, çüstlere mi oldu? Yaxshi. Biz bo'lamda ela qiziqib tartabizda. Baqa sodans bo'lma ekan-da. Rahmat. Qancha dotsa? 120. Boz bu. Boz. 120 ming so'm. Birinchisi o'xshaydi? Yaxshi. Qancha dotsa? Sizda boshlarni qo'ying, qanday deysiz? Sizda boshlar. Qanchaga bergan tasiz? 80 oturan, 75 bolsa veririz. Urg'achi. 75 bo'lsa ketdi dedi. Nomerini aytib qo'y, telefon nomeri. Qancha ekan? Qancha dosya? 105 sürüyordum 105. Reklama oldu. Qirg'iz jarnamadan ekan. 105. Bo'lar qancha? 95 oldu. 95 bo'lsa ketdi. Bozor qancha? Bozor qanchaga so'radi? Yaxshi so'ragan deb. Kaçırıp sırayla? Yaxshi sodangiz bo'lsin-da. Qanchadan ekan? 80'den. Biçoy tangala 80'den mi? Bular arzon ne? Bunun 68 ming so'm ekan bunisi. Yaxshi. Qanchada o'tsa? 80. 80 mi? 80 ming so'm ekan. Бұл жағын hem сразу эле бука чараларга кирели туугандар. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Канчадан додасыз? 55'ten aldı. 55. Doğat atacak. 55'ten. Бұл жагычы? 70. Бар эркек. Bu kaç? Bu kaçı? Kança baş var şurada? 3. 6. Telefonunuzda aytasız mı? 709. 709 men 56 12 06 barda urgaç tuğanlar kızıkanlar olsa çalıyoruz da telefon numarini alıp verdik. Kaça odası? Urgaç 65. Kança olsa ketken tur? Ya aytırız. 60. 60 bo'lsa bo'ldi. Yaxshi so'ramiz, biz chaqirib qaraymiz. Qancha dotasi ya? 70 ta. 70. 70 ming so'm so'rayapti. So'ralish bahsi. Albatta tushib beradi. Bu degan savdo. Qancha dotasi? 63 dan. Urg'acha 3 o'tang. 3 o'tang urg'acha. 63 ming so'm. Qanchadan dotasi? 50 dan. 2 o'tang.
50 ming so'm. Qanchada olsan onu? 60. 60'dan. 60 ming so'm ekan. Assalomu alaykum. Qanchada olasiz? 47. Urg'achi. Bul da ошондой. Bul da shunday. 75-90 aladi. 85 ga so'rayapti. Erkek bor, he? 7 ay. 7 oylik. Yaxshi. Savdangiz bozmi? Qanchada olsa? 55 dan. 55 ming so'mdan. Urg'achi. Yo'q. Qanchada olsa? 63. Urg'achi? Urg'achi 63 ming so'm. Qanchadan olsa aka? 70. 70 ming so'm. Shundaqdan jashiroqlardan tartib beraylik. Qancha ekan ya? 60. 60 ming so'm. Uchoydan erkek mi? Urg'achi mi? Urg'achilar. Murat qancha ekan? 45 milyon. 35. Erkek. Ekoten. Ekoten urg'achi biri 45. Ikkinchisi 35. Murat yaxshi, so'qdir yaxshi. Qanchadan ekan? 32. 32 urg'achi erkek. Ekoten. 32 dan bo'lov? 32 nol. Yo 30 dan berasizmi? 32 nol. 32 da 30 ha. Yaxshi. Qanchada 30? 28. Urg'achi erkek. Urg'achi. Baka siznikichi? Chip. Chip. Ba'zi aytib qo'ysiz-chi. 35 dan. 35 dan. Urg'achi. 35 ming so'mdan. Qancha ekan? 30 urg'achi. 30 ming so'm. 30 ming so'm. Qanchadan ekan baka? Bular erkek mi? Erkek. Erkek qancha urg'achi qancha? 50. Bu 50. Bunuz 38. Bunuz 50. Eko urg'achi. Qancha? 30 dan. 30 ming so'mdan. Bir ay var mı yok mu? Bir ay. Qancha da olasiz? 65. Urg'achi. 65 ming so'm. 65 ming so'm ekan. Narxingizchi? 55. 55. Erkek. Erkek. Qancha ay ushul? 5 ay var mı yok mu? 5-6 ay var. 5-6 ay, yaxshi. Qancha da o'tsa? Urg'achi. Erkek. 60 ming so'm. Qancha bo'lsa bergan tursiz? 58 ga. Yaxshi so'ragan qancha so'radi? 58. Mo qancha ekan? Yaxshi. 35 ga. Erkek mi? Qancha? 35 ming so'm. Erkek. O, bir ay emas, bir 15 kun var mı? 10 gün. 10 gün bo'lar. Buningizchi? 55. 55 ming so'm. Yaxshi. Satildimi o ya? Hoy. Qancha ketdi? 38 de. Qancha ketdi? 33 urg'achi. 33 ming so'm. Qanchadan? 30 dan. 35 erkegi 35. 35 ming so'm shu qarazi. Naql 30 ming so'm urg'achi. Bir juma barmi? 10 kun oshib qoldi, yaxshi.
Şef qanchada o'tsin? Urg'och erkak. Erkak. 40 ming so'm. Qancha ekan? 70. Erkak. 70 ming aytibsiz. 70 ming so'm. Erkakka. Qanchadan? 85 ming so'm. Erkak. Qocharlar. 85 ming so'mdan ekan. Kes bayka. Assalomu alaykum. Aldingizmi? Oh, 58 kaldı. 58 ga. Yaxshi. O'zib turgan, kelajagi bor ekan. Savdangiz bozma aka. 58 ming so'm bo'ldi. Qancha ekan aka? 60 da. 60 da odasiz. Keter bazını aytingizchi. Keter bazını. 55. 55 ga ketdi dedi. 55 ming so'm bo'ldi. Yaxshi, savdangiz bozma. Qancha ekan? 75 ming so'm. 75 ming so'm. Qancha dosya? 83 ming so'm. 83 ming so'm. Qancha dosya aka? Yo'q, men startman maldile. Hech o'ylanmasan. 60 dan. Urga erkak a? Ne algan alacağım ben. Yo'q, reklamaga. YouTube kanal meniki. Narkım tartma şeker. Bu chaqalayor da. Başta tartmaydı da. Çakalayıyor, çarpmaydı. Chaqalay, men ko'rsatmay tarqo'yim. Qancha dos aka? Ya. 75. 75. Başında çakalay varken sırası aytış gerek ekan. Biro ko'rsatmash kerak. Qo'y. To'ra, negiz bozorda shunday da. Ayın aytib satish kerak, eng yaxshisi. Yaxshi savdangizlar bo'lsin. Ejekem tartib o'tkazilib yoqdan. Ne kanalı ya? Qirg'iz jarnama degan kanal. Qanchadan do'st aka? Optom 3 teng. Erkekler 73 ming so'mdan. Berir bağınız qancha? Hep sürüşüyorsun. Yo'q, o'sha sileshkoning misol siz o'yingiz bor-da. Hoy, toptom gaja 67 dan 65 dan beresizmi? 67 dan bo'lsa ketdi deydi. Uch o'tang erkak. Qanchasi olasiz aka? 72 dan. 72 dan ekan. Onlar bu jag'ini ham. Qancha olasiz? 67. Ha, 72. Usul. Ağalar 72 ming so'm dedi. Hozir ham cho'ng buqalar tartib beraylik tuvanlar. $95 ha? 115 mi? 105. 105 ming so'm. Yoshlichi aka? Bir yarım yaş. Bir yarım yaş. Bu kaça bak? Kaça dost? 90. Yaşı 100. Bir yaş var mı yok bu? Bir yaş var mı yok bu? 8 ay. 8 ay. Ne paroda? Yok, parodasına atı var mı? Atı var mı? Ne degen paroda? Ha, Angus aralaş he? Boldu, Angus aralaş. Ушул турган 3 бука 90 миң сомдон дейт алар. 90 миң сомдон. Bir жаш барбы? Өтүп калган э. Шамил эке номериңизди айтыңыз. Жазбай да, мындай урасы да. Болду. Содаңыз болсун байке. Айтыңыз. 704 70 70 82 70. 82 70. Kızıkkanlar oldu, çalıp sıraya öylesiler. 504 ekan. Ha, 504 ekan, 74 emas. 70 82 70. 70 82 70 menen tavalar. 2 жашка жакындап калган бука. 115 миң сом сурап атат. Канча сурап атсыз? 92. Жашычы? 1,5 yaş. 1,5 жаш. 92 миң сом. Жақсы, саудаңыз болсын. Бағаларын берген жоқсыздар ма? Üçüncü sıra oturuyor. Қаншадан дейді? 100'ten sıra oturuyor. 5'ten.
100'тен кетпейді ау малар, е? 100'тен сұрап отыр. 105'te отыр. 105'ten. 2 жаш бука 150 миң сом. 150 миң сом. 2 жаш. Бағасы қандай екен? Арзан қымбат. Ойыңыздарды айтыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Қаншада отыз? 150'den sürü olacak. Крука, е? Қанша баш бар? 3 bas. 3 баш, 150'ден крук. Бұл деле ошол бу, 2 жаш бу? Бүтел 2 жашты. Телефоныңызды айтасыз бу? Кереги жок, е? Болду. Ушундай чоң бука келиптир. 230 миң сом сурап атат. 3 жаштан өтүп калды дейт. Телефон номерин алып берейин десек, макул болгон жок тилекке каршы. 3 жашка 230 миң сом. Туура элеби? Сиздердин оюңуздар кандай? Азыр туугандар азыр. Уйларды тап бересиз, буюрса дагы бир сыйра. Видео лайк, комментарий жазып туруңуздар. Колдоп коштоп. 123 миң сом боозу экен. Качанчы туут экен, кармаган жаш болдур экен. Лекке каршы. Билишпейт экен да. 123 миң сом турат. Канча доос байке? Шепмон, баазын айтып коюшпу я. 115 tut. 115 боз. Birinci tut. Birinci tuut. Sizdeki? Ошону айтып отур. 165 миң. Торпо ургач эркек. Ургач канчанчысы бул? 5. olası. 5-чиси. Сүтү кандай? Сүтүн билбейсиз. Туура. Maydın, maydın Mart'ın 3'ünde tutuk. Жакшы, саудаңыз болсун байке. 120 миң сом. Ургач экен, биринчи туут. Бунуку. Бул дагы биринчиби? Бул дагы биринчи туут. 125 миң сом. Торпогу эркек экен. Yine bala. Эне бала. Канчанчысы бул? Ekmiş olasın. Экинчиси. Orada sen gör. Болор канча? Olur çürüşüz. Жок, айтсасын деп оюң. 135 135 болсо, 135 болсо кетти. Торпог ургач эркек. Ургач торпог менен. Сүтү канча байке? 5-6 litre sütü var. 5-6 сүтү бар. Жакшы. Канча экен? 250. Канчанчы туут? Биринчи туут, кунайын. Ногул ушуку? Жоқ, құнайын де бірінші туелек. Туелекпи. Просто могу турганынан. Ма, Башкаңкы турбай. Канча убакытта туйт? майдың башы апрелдің аяғы. Майдын башы, апрелдин аягында дейт. Болорун айтыңызчы. 230. 230га. Номериңизди айтасызбы? Айтпайдың эле, эметсе. Хорошо, болду анда. 160 миң сом бул. Uysan mı? О, канча берет байке? Abi 15 sütü var. 15 литр туру дейт. Канчанчысы байке бул? Жаңы туғанда 8 күн болған. Жок, туут канчанчысы? 6-чысы. 6 чоң уй. Сөөктүү экен. Желиндери менен аябай жакшы экен. Телефон номериңизди айтасыз? 555 555 25 Аха. 60 Мхм. 01. 01. Каяктан алып келесиз? Каяктан алып келесиз? Қарабура Бақайыр. Карабура. Бакыян. Бакайыр. Кызыккандар болсо чалып 152 уялсы отырып. байланыш бересиздер мына ушундай желиндүү уй. Оғыр неме екен деген бар. Елін алып та. 4-чү туутуй 180 миң сом торпогу менен. Торпогу ургачы. Сүтү канча чыгардык байке? 10 миң тегереги. Байке жакшы сураган канча берди? 65-ке чейин сурады. 165 миңге чейин сурады.
180. Номеріңізді айтасыз ба? 507. 507 менен 91. 91 40 91. 40 91. Қаяқтан алып келесіз? Таластан. Таластан. Қызыққандар болса чалып сұрай бересіздер туғандар. Саудаңыз болсын Майге. 80. Кім олар? Биринчилер. Биринчи туңгуч кунайындар. Болор базын айтыңызчы. Бере турган. Баз нонку 130. Нонку 110. 110, бирөө 110, бирөө 130 туғандар. Экоты канча вакытта туйт? Bir ayın içi tuydu. Bir ayдын ичи туйт Bir туғандар. aydan emerekten. Жакыныраак бы? Yok geçerek. Кечирээк. Ha ne oldu bir ayın içi. Aşk etse bir ay olur da. Номеріңізді айтыңыз. Номер 500 Аха. 28 93 84. Номерди уктуңуздар, кызыккандар болсо чалып саудалашсаңыздар болот. Канчанчы туут байке бул? 3-чү туут. Bir aydan öt tuat. Базы 140 tuat. 140. 135 135 болсо кетти. Жана буга чейинки тартылган уй менен хозяин чогу. Ошол номерге чалып кызыксаңыздар, чалып баарлашып, сүйлөшүп, соодалаша бересиздер. Abi margamda görüyoruz da ki. Байке канча деп атсыз? 130 миң сом. 130 миң сом. Bununuz şap, bununuz aytıp koңузчу. Allah 130. Канчаны талашып атсыздар? Башканы болду. Tarttali oy bu. Жок, бияк тартып атам. Жакта соода болуп аткан экен. Туугандар ушу менен бүгүнкү базарды мына бул жерде 8 март күнү буюрса мына тууган жатат базардан. Бунун баасы 110 миң сом. Бул туугандан кийинчи кандай? Туğandan indirdi ошондой болот. Хот эркек болсун, хот жургачы болсун. Эркек болуп калганда болуп кетти андачы. Бир ай байласаңар дачы. Номеріңізді дагы бир кайталап коңуз. 500 28 93 84. Мынакей туугандар. Жаңы эле мынакей туугандат бир аздан кийин. Болсо базар бүтөргө жакында бир келип кетесиз го дейм. Кызыккандар болсо телефон номерин алып берип туугандар. Ушу менен бүгүнкү Туğanı aldı. Жаңа эле жатып атканда келип көрүп алды. ушу менен туугандар бүгүнкү базарда жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү базарда тууза деле ошол. Ошол ба? Тууза деле ошол ба. Эркек турса да Уже наркы жума кетип калса башка болуп кетти. тура анын соо. Сиздер менен Кыргыз Жарнама YouTube каналы болуп туугандар. Бүгүнкү базар бааларын колдон келишинче жакшы кылып тарып берүүгө аракет кылдык. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.